D'abord, nous allons voir une notion fondamentale de l'analyse, et moi, les parties compactes. Une définition de la partie compacte. Soit E un espace vectoriel et soit K une partie de E. K est compact si de toute suite de K, on peut extraire une sous-suite convergente dans le cas. La définition, K est compact si seulement si de toute suite de K, qui met qu'un seul la suite de K, on peut extraire une sous-suite qui converge dans K. La limite dit que la sous-suite, qu'est-ce que c'est K? Il y a de toute suite de K, avec la convergente et la divergente. Maintenant, on remarque dans la définition de la mathématique, quel que soit xn dans le cas, il existe une sous-suite convergente vers x et x appartient au k. Elle dit la définition mathématique ديالها. دابا غادي نشوفوا واحد الرمارك مهمه بزاف. عندنا K est compact implique que K est un fermé borné. En général, on n'a pas l'équivalence. Mais l'équivalence, d'abord, on a un contre-exemple. En dimension finie, qu'est-ce qu'on a l'équivalence? En dimension finie, K compact équivalent à K fermé borné. Nous démontrer le résultat. Supposons que K est compact. Que K est compact. Et montrons que K est un fermé borné. Nous d'abord le fermeture que K est fermé. Allez, nous la suite, soit xn, une suite de K, une suite qui converge vers x, et montrons que x appartient à K. Il y a démontrer fermé, la suite, quel que soit xn, une suite de K, qui converge vers x, la limite de là, ça tu prends K. Il y a une définition séquentielle les fermés. Or, si on a K est compact. Ou la définition. Donc, c'est la définition. On dit xn converge vers x, et puisque K est compact, ou xn dans K, donc je peux extraire une sous-suite qui converge vers A, et A appartient à K. Or, xn tend vers x. Donc, x phi n tend vers A égale à x appartient à K, d'après l'unicité de la limite. Donc, on a pris x appartient à K. Donc, K est fermé. D'abord, si nous voyons que K est borné. Supposons que K n'est pas borné. Donc, il existe la suite xn de K, tel que xn en norme tend vers l'infini. De même, xn tend vers plus l'infini. La sous-suite extraite dira tend vers plus l'infini. Ou est dans la contradictoire avec le fait d'y K compact. Donc, absurde.
avec le fait que K est compact. Donc, la sous-suite extraite, ما كتكونفيرجيش. عندي شوف انايا باش نبين بان كا بورني شنو درت؟ قلت الا ما كانش بورني لقيت الكونتراديكسيون. هانتوما شوفوا كا اي بورني سينو باغي نبين بان كا اي بورني. هنايا قلت بان سينو الا ما كانش بورني راه غادي نلقى واحد لا سويت اللي كديفيرجي، ومن هاد لا سويت هادي كديفيرجي راه كيلكو سوا هاد اكس في ان كاع لي سو سويت اكستريت ديالها راه كيديفيرجي، وهذا راه سا نو بو با كونفيرجي. علاش؟ حيت انا عندي ليبوتيز ديال كا كومباكت، دونك هاد لي سو سويت هادو راه خصها تكونفيرجي، وهادشي كونتراديكتوار افيك لا ديفينيسيون ديال كا كومباكت. دونك عقلوا شوف مزيان بان كا اي كومباكت غير امبليك كو كا اي انفيرمي بورني. راه ما عندناش ليكيفالونس، اون نا با توجور ليكيفالونس. L'équivalence كتكون عندنا غير اون ديمونسيون فيني، اونيكمون اون ديمونسيون فيني. راح نكتبوا هاد الدراري باش تبقاو عاقلين عليها. اتونسيون la réciproque est fausse en général, en dimension infinie. ناخذ E l'espace des applications continues n'est à la norme infinie, sup ديال f de x appartient au 0, 1. ناخذ K l'ensemble des applications 0, 1 tel que la norme infinie est inférieure à 1. Et là, on peut vérifier facilement que K est inférieur borné. On dit K est inférieur borné. Alors, borné ou fermé, l'image réciproque par une application continue bien fermée. هنا يشوف المشكل فين كاين. هاد كا هذا ايتان فيرمي بورني مي كا ني با كومباكت. شوف الكونتر اكزومبل اللي ناخذوا واحد لا اللي كتسلكنا ديما، ما خصكش تكون فنان باش غادي تلقاها. اول حاجه اللي تجرب وسيرتو على هاد الانترفال 0 1. انت الا خديتي اف دو ان شوف من اكس اسوسي اكس ان، عندنا هادي بلا نورم ديال اف ان. شوف لا نورم انفيني égale à 1. Sup ديال x1 sur 0, 1. ولا ناخذ الماكس ماشي مشكل راه فيرمي. عندي 1. ولكن هادي راه ما عندهاش اون سو سويت كي كونفيرج. هانتوما شوفوا الا عقلتو على هادو في لي سويت فونكسيون شنو كنا كنديرو؟ ملي تيكون x entre 0 و 1 قلنا هاد غادي نلقى واحد لا سو سويت كي كونفيرج فيغ 0. وإلا كان x égale à 1 la sous-suite converge vers 1. وانتوما كتلقاو بان عندنا دو سو-سويت كي وحده كتكونفيرجي فيغ 0 وحده كتكونفيرجي فيغ 1. هاد لا سو-سويت هادي راه كديفيرجي. عقلوا الدراري شوف هاد لا سويت هادي x1 n'a pas de sous-suite, n'a pas ما عندهاش واحد لا سو-سويت كي كونفيرج. راه ما عندهاش واحد لا سو-سويت كي كونفيرج، وهادشي تيعني بان هاد لونسومبل هذا راه ني با كومباكت.